हे एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन सगिला तो समस्त को हैप्पी न्यू ईयर तो आपण मैंने समस्त मंदिर फंदिर गले कि ना कहे तो एबे आम बाहर मंदिर जावाई यहाँ है आज आउटफिट तो आमर आज भोजी होमें फास्ट मंदिर जा मंदिर ठाकुर दर्शन कर सारापर आज आम साहि भोजी हो तो भोजी अटेंड करवा आ दिन सारा आज कौन कौन हो केमी कौन सब भोजी हो कौन कौन सब आइटम होती तो आपण मान सहित सबकि सेयार करी आपण मैंने मो वीडियो को लास्ट जाए देखूँ ढेर सारा भल पाई दिंतु देखा मंदिर आसला देखा आपण मैंने आज कुआड़े कुआड़े सब भोजी करने जाऊँगी कौन ना कमेंट रे कहे चलो देखा महान व्यक्ति जन 2 घंटा है बाहर आसन जल्दी हाँ भल ना ना भल देखा कौन रही जाऊँ कहीं लो पचे ओहो हाँ भल देखा भल देखा 2 घंटा है बाहर ये महान व्यक्ति जनक सब यार लेट आज गोटे नुआ वर्षटार भी लेट जमी कही ना ये तो आहरी ये तो आहरी घंटे तो आम चलू मंदिर रंग नाई बुना 9टा 20 है रंग नाई बुना ना कौन कौच हाँ ना बसिकी 9:30 है चलतु फोटो उठो बंद कर ओम त्र्यंबकं ददामहि सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं नमामि आपण कौन कहवाई चाहते नुआ वर्षर मंदिर को आसिक कौन मागिले भगवान आपन को सॉरी भगवान को आपण कौन मागिले कथबार्ता ठीक ना नुआ वर्षटार भी एटा कथा कहि पारे आ कौन कहि तो एबे हमर मंदिर दर्शन सरीगला एबे हम एमाने 2 जन रखे तुन आसला बेल तरतर होत गला बेल भी तरतर होत से खाली फोटो उठेबो बोलता जीवन चली गला को महान व्यक्ति जन कथा उठी देखाई दियो से हम बैक करू बैक कर एटा बंद करी एटा मार घर दे हमर घर एते बेटा हां हाय लाइट जलनी माने कैमरा वीडियो हो नहीं बंद कर देछु काहे पे लाइट जला तो एबे हमर पूजा सरी गला एबे हम चालू खाली सेया को कहूछ आ किछि ऐड कर ओनो ने आडे ओ कोन कहउछनी नुआ वर्ष हम गांव को आस्ती किछि कहया पे चाहू ना ना मु रानी ने मेरे पनी को मेरे तो पागल कथा इतो मम्मी ग्राइंडर करछु अदाड़ा ग्राइंडर कर सैलुनी ए ननी जल्दी आ एठी बुइते भीतर कटा कटी करले खाली देखि देला पर देखि अरे अन्ना ओटा को ऑन वाइट सब खाउ छथि ए भीतर आपण देखि परते एठी हमर सब बसी खाउ छथि हला केते सारा लोक बसी खाउ छथि हला एई पिलाटा जागा देलेन बुली बसी कांची गुलुटी अनैलु गोटे तालर बसी खाइ से गुटे तमे एटा काई धरि बस तमे एटा खाइयो ना कण
ବଡ଼ ବୋଉ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଆଇଲାଣି ତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ଆଣ୍ଟି ତମେ ଖାଇସାଇଲଣି ତ ଖାଇସାଇଲଣି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମେ ଆମ ଦିଜଣକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଖାଇତେ ଆଇଗଲା ଏଇ ଲୋକଟା ଖସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ବି ଖାଇନି ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ଅନେଇଛି ଭାଉଜନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି এই চৌরার ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଆଡେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳା ଆମର ଏ ଭାଉଜ ଆମର ଭୋକର ପେଟକୁ ମୁଠେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା କହିଲେ ହଁ ଭାଉଜ କେତେ ଦିନ ବସିବ ତମେ ଉଠିନା ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବସିବ ହଁ ଅନନ୍ ଟିକେ ଫଟୋ କଣ ଭିଡିଓ ହଉଛି ବୋଲି ପୋଜ ଦେଇକି ଖାଉଛ ଖାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ତଣ୍ଟର ଲାଗିବ ଓହୋ ସେଇଆ ଆଉ ସେ ଜାଣି ହଉନି ଆଉ ଦେଖିବା ଇଏ ବେଶୀ କଥା ବୁଝେଇଛି ହଁ ଆଇଲେଣି ସବୁ ଆମ ଜସ ଏଠି ବସିଯାଇଛି ଝିଅ ଖାଇଲ ତୁ ଖାଇଲୁ ଝିଅ ସବୁ ଆଇଟମ ଟେ ଦେଖେ ସବୁ ଆଇଟମ ନେଇ এটা কোন আলো মিক্সচরটা বল ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେন ସବୁ ଗୁଡା চিলি কোবিটা কোন পড়লানি ସଇଲାଣି ମାଲ চিলি কোবি শেষ না এটা ডালি আমটা খালি খট্টা সেটা পনিরটা ପାପଡ଼ ଡମ୍ ଅଛି ଦଉଚି ଦଉଚି কোন সরি গলে না কোন ଏ ହଗେଇ ଦେନ এই ততে দেখে দেইছি কোন বহুଛନ୍ତି লো মা ইয়ে না লো ঠিক দেখাଉଛି ଟିକେ ଲୋକ ୱେଟିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭାତ ଦେଇଛୁ ନା ଏକାଥରେ ଆଉ ଆସିବିନି ନା ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଦେ ଏତେ ଭାତ ଖାଇବ ନା କଣ ଗାଇସ୍ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଡାଲି ଏଟା ପନିର ଖଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିଲି କୋବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମିକ୍ସ ଭେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ବସିଲୁଣୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏପଟେ କାମରେ ବିଜି ଅଛି ଏ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା 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 ତାର ଖାଇଲାଣି ଏଇ ଆମ ଜସା ଆଉ ଶିବାନୀ ଖାଇସାରିଲେଣି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତରକା ଦେଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଗିଯିବ ହଁ 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 ଭାତ ଡାଲ ହାତ ବଡ଼ ବନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଡକି ଗୋଟେ ପଇଲାରେ କାହାର ଏଇ ମାଢିଆଟା ଯାହାର ତାର ଏଇଠି ରଖିଦଉ ତା ଡଙ୍କି ନେଇଯିବ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ ପେଟି ଆଗେ ଏପଟରୁ ଚାଲ ବଡ଼ ବୋତ ପଳେଇ ଆସିଛ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ଚାଲିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭୋଜି ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଚାଲିଲେ ସାଇରେ ଦବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି କଜିଆ ନାଗିଗଲେଣି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କରିନି ଇଏ କରିନି ଏଇଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତ ଚାଲିଲେ ଆମେ ସାଇରେ ଦବା ପାଇଁ ଯାହା ଇଏ ତ ଯାହା ପିନ୍ଧଣ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବେଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ରହିଲି ଟାଟା।